Oh, Isuzu D-Max. Scanning na naman tayo. Check engine problem. So, start natin. Yun. So, ayan, may check engine light glowing. Acceleration. Ayos naman. So, yung acceleration niya. Sugan man. Wah, may low power. Dili man mo low power. Good man kay. Check engine lang ni nga concern. Ito nang yun. Duha ka buok no. Tapos okay, stored codes. So duha ka trouble. Try na tog erase niya ani kuan og mobalik maghapon. Delete. Nagyapon. Kita na wiring ani wala pa. Wala. Ang gi kuan namang ani katura mang food ang gi kuan katong bitawan eh. So kana ang nabili no. P2100. Nako, throttle motor na naman problema. Basta ganitong code ang lalabas. Check muna natin yung data. Lahan na ko ba? Wala, abli perminti. 100%. Ayos mo. Rail o. EGR. Twitter. Naka-default na dyan perminti. Tuod ani nga trouble. Na oras man din. Good na rin niya. Sekarang dire ba yung problema? Motor testing. Oh, wala dyan. Final testing. Oh, under. Sometimes, oh, wala na naman. Satu pa magkuha na lang daan eh. Tuyok ko na to daan. Oh, yan. Wala, mahina. Tapos kung kuhan lang, o wala. Napay magpatuyok ko. Tapikin muna bago iikot. O wala. Tapikin. Throttle motor. Sana may mabili no. Ganito lang. Wala. Throttle motor yung problema. Ito. Ay, kabit na lang ulit. Wala pang budget. You know. Ayan, nakabit na. 5mm na alin. Type na lang.